Wabarakatuh. Warangaliao harumai Facebook ya Komorenfo nanu waidungao harumai mapicha ya JRTV mbini hunu ngarambushiri aoni wakati wema wa ghairi wakati ulata wakati ritsawa rikaye da sini mwenye si dahalani sufeini kao wa shababi miongoni mema shababi kao urongoli ya idimani harumo mva walikianao ni siasa nana ye sport isababisha ngaroka wazima da sina ye ili rihadithi haruma miva mbali na mbali habortokaya wakati unu zinji ngazambishi hao haruma ye mabaangwe bana mbali ya siasa nane mijikao dora izingize makatsan da sifeni salamu alaikum wa alaikum salam handaniri kabla hari janjar marisri kanzarolio wakazi aramuda wadaki kanzima handani ndobeha salamu haruma wakazi kao wadunga wo mpango harima zenzia za Facebook nano andika wangu wadunga wo mpango harima yembawa ya JRTV ikao usiku leo unu rikusudi hauritamani ukaya wazima hahuja rione semba abizo ikao ndo zijiria wensi hawakati mwinji ikao ridaza na siwa rikao ranza rifundishie siasa na mfundishia siasa yuka mu mabangweni ngasina panzaji njiri daza shetuka vanumru yedaza vala yuka katukoza mrujo kangu haro arilwa ngukozo shaho wakati no mru ya mrari ya mrujo henda makati mru adaza ngemru ajopareshelea abonga mtsaho wakazini wabie ukaya ngari wambao ngoreke bazimananyi osikwale unu nguyari jaidie keo mpango rijo wamba wanu ngujo kamwe mahosoni mwanyu baadhi wake wainuo uliho ngari jao harima mashindano ya siasa mrudini wone setena amade heli wamba ukaya tija kishababi mdimani yembabiyo nswihara ya bati zaliwa iho shema katerzamba uyanu mimra siasa sawa na wanruaji abo harima plato hamada zinu harima mabehe wa manraji hamada yanu miujitekeleza mra siasa abo ikari jaban leo haki baada wende mwana mango jwabo nazaliwa univumbwe nudimani shati jabanu utike mhara wa haina suala lijoka lendeleo harima nsinu aminga mdhibiti kao ranzina jabanu wanroishia ukanga mivanu ongo ajwa ukamiwa mimru kao mikinyume ne yezikao ndo iloyi maraba menji washizatu kufada wala JRTV ngulima katsani ngaron janziani haruma umva warikana woni mahadisi kao wa diaransiwan suala madu hatunda inu dalani hadani rikantari juwe haukaya umlawa au adina na hiyo rangule suala la mbeni kao lifushia wa Komori ngali tafadula haku yuharuma imabangwe ya siasa maksusu harumali bangwe la msaka juwe le suala linu halkathalika alidhukurula chana ndani nisikazani juwe ukaya mziwa hatu ismila abudu umtola harumano tabilite arzashili yao katahushia wastakeleza haruma masala hamadani ngamfikiri hama ngalawa julwa uko sahihi mitsinde mroka njitekeleze harima bangwe hamanda linu ngamhoreje havili ni jendo njia ndongo hamada hizo ndongo zama labo na ija kisiasa ikali ja kisiasa kujajwa ni vumbula malabo shanga amini ukaya ya makater zamba yano mimru wa siasa ngamjojibu le suala heheni heli njo shida kisiasa ikisiasa ranzi dabo hata leo izoko ili conferences zinjinga zendelea harumale bafu la ikaundo razaliwa wanruenji ngwajuzi sawe maneka ondori rida zao shanga mfikiri hama wahaza hamba na stoza hamba yesu alaila kejaka unitsongesa mimi nijwe nambe haukowa dimaningo yabo mimi tsinde mroka njende nkensi banu nambe mimdimani ngamrongoleo dimani yesu ala kongiyo no waze karathi nikaze banu babanu ihongi honyado no izuzo jomoha nambe wazengo ajo hijibu ngamamini ukati hale banu maraba menji ndikao ngamrangaliao haruma ima libangu la Facebook na ndikao ngwarishiliao mwasidalani ngatumjie haruma swala la bidi kao ngilo karibu nazinura ambao ima ngalishimiao hakuyu haruma idimani wandele ya mkunti kao wendele ya haruma umji mtukufu wa kwamba ni haruma wa shidi
mirongozi bana balikao ifanishia isababisha enswabili bandele ya munanum huyo haruma ye prefecture ya dimani ya msaka juyu kao desa to conference ya hao kao warasiasa au kartombana warasiasa hamandawe wakaya haruma munanu baadhi ya makalima yako tekelezwa mfano dukayao ne sokaya ye dimaninu inu ya azali holi omro siasa ingora biona mnaji marhaba mwanama Ahmed Ismail hadani nduhu rahatsa chef bashaha hono wakazi kaundo arishili yao niwambie ukaya le bavuladimani ranzi asuli hata leo iloli hana wenyu shale bavuladimani ranzi asuli hata leo lihana maadi wa halo ngamfikiri hamu wanru waji trompe ukaya hokale bavuladimani lola hazali nwende wafanye mitwala hauna rejei harmaze archive waone uadi wazali ne bavika ondo la razaliwa bavikao lo bavuranzi aswili shay azali endo wakauritolia ya député mdimani wamsanganye batimano ka député mwashil dimani le bavuilo wajao ilo dido kana kanto haufanya zazahe prefecture ya washil dimani waja waito wawende warehatsa ma prefecture nzima bishwa leongo jo samahani ntemna mungu yabo ngasina mezi 20 na mfukare wende warolo prefecture jay hanso harmale bavladimani kauri shukuria shay marunda ya he prefecture wa dimani do wajohu uyafumbu dotoka ho plateau hunu osiku yakaubeba iho amwesheleyo tsikayaba sione saukaya ngarida zori renge le kobo shezi joka ukomoni mwelego belonyinde mjoronese inuye zikao ngejitapili yao haina mru simdimani timwashili timhama hamet simbajini sha haina mru ya dunga le dingo la hezinu ngutsa hombe mru yale abo yo nyango uzale bafu huzayele daho hata huuze mru mshe no mru ya ndembe mru yale yaweka wede wambale bavuladimani ilo zalila hahe ngamfikira mwanro wajitrompe au kadimani kahuna mbalo ngetso dotso kazalia hurende nayo hujele waje ukazali hadungana na mwananya ikao msawa boangazija azali hana dimani azali hende hakaurema msubutini wabe ukahakaurema haudziro shahatsa wanru wa dimani wamvalia no watowe mwana mdimani yatike harumwe puvari wotsi mrwanzwe dimani sho harumwe dimani ngabo wanru ko kwanze dimani bisho leo harumwe conference na ishi ya juzbanja kaya ngojoka yonja jojo kawo tishia wanru wanji ayitishia wanru wanji oneseza kamba harumwe conference minhu ngojo sami hibon lobanu ni onese wanru kaundo waridunga harumwe rezo no wanru kango ishiliao mbawa ya GRTV ni wambie ukaya mwishia juzi rionesiwa ukaya ngabo wanru ikawe makatianu wakaya na ijavu watsawa warengeshe wakaya ya namnazi shawa wono mru yakaya na ijavu watsawa wamambie ukakaradhure nge mnazi unu ihadisa yangu asibuzi rirengeshe ijavu sisirinwe wewe urengewo mnazi wenza ngabo khatibu suje kango shele ngabo khatibu wandu watsawa wahime wamtuwe ye joho wavaze mwanamtiti warenge kilotia he mwanamtiti wavaze ye izapia zambishi ya khatibu eba kweli ekardo nzaru wasuli banu hamanda banu kisiasa na doreje kisiasa babanu mimwana sheki siasa ngamwelewa ukaya waonde wala wandu na uvumbuliao ka azalika nzadimani abo wandu ahikwa jejo nzadimani waonde wala wandu ikawaona ukadimani bwangazija haubo komoro mwishiao ye emission ino waona ukadimani mwende mhutsawa mwe hansi wewe na de gouverneur wa LS wala ngazija ikawe kaubidike ranzi 2016 hata 2021 shawende wa kubali warumilwa ukaya na mkera dhimrengeshe javushinu mnwe mriniko mnazi suda silawizo banu nguka tuhomoliva wandu wala wakaujawa jijibu bangweni msanga juu ya dimani na wewe wandu waishie kaijaka hule wakahamba ukana mkera dhimrengeshe javumnwe leo mlale na nzaya obavuni mwaleo mringeshe omnazire de rado puwa izonde za wandu wa hazali wa helebafu wakahamba ukana mkera dhe khatibu mlo naye leo yamvali yane juho ya tsonga mlo dimani kera virenge mbakilo tia sansa rimvaze renge juho inuri vaze mrumzade iyo jo banungu katso moliva msojodo hambi wo imrumzade ndi ala uvazo ila
ila jo eba kwelo wandu walenge wakamtu ala ale kalmala lijomba dimani sharanzo wandu wanu kisiasa wazinga manyiha ngamhambio kai laika wajib au ngwa kauli baharaka wajibu bujula msangaji ya dimani wajibu ndongo wa madazi labo ngani wambio owamba uka dimanio ya hazali engeyo ya hazali region aze voti za hema depute wajuzi votika ongari juao kabatsina wizi kwa jaju aswili na wako jifahari ukaya wabala fufu pada maana o marhaba hakiwaji fahari au kama kalizizo zihahamwanyi kalizi zihana mruru ariyo shami mamjo subutini wambie ukaya iho mimi niko wana ze vote za hema depute kaija kati mwandu mengo mine wakaheda wafanye pato hata watowe mwanamsho hatuika ndo yakasansweru he kandida mraji no wajojo kufanya zinraji warwarie izahema Amerika ndori kai ho wakaushinda na wenji ebiro na ka homji nao na njanru 28 yongona bioke premier tu izahema depute venda rojuma mengomeraro nsu amini ukawala ndo alona ndongoza ho na minga mtore yobono aja platon na be ukema kati ya nuki siasa no keradhi baze hanywa izozo ujwahamba shani ngena reje dimani paneka kartsuro ngowa kulotsu kakaritsi hula hanza relese wandu yokujele waje kwandwa no arelea hatema kati yanungo watsiro bobo Ahmed Ismail ezabarinti ni balo mnyororo wa conference dimani haina usiku conference haina usiku conference vala wajoke makatanu wali budungala wao na banumbu yela budu ndukali kazamaji bandika kusudiri wakaze maje safari ngabwandu ko ngarwa jwa karanside asuli hao dimani hao harmensinu wo ma politicien hata ele wo kwa juruma mwana mimi wandrongo yao wanduko hata otso kubali waje banu waje o plateau ajitekeleze woti muhimu sha usiku ya profit abongo jishema kati yanu walanzo wa profite baadhi ya mirongo fulani hawadohele zahar maze ze rezono harmaza meko dalani holiho mirongo yao ngino haraka dokaya nganashiroka ikonseye miftaho namna hiyo haonesa ukaya shule ismahani ikonseye sule haonesa ukaya wao azali hawaralia maruda menshi ya jahar medimani yaboko na jola Hassan kwa jola Hassana ingeye mwana halani ikiranga ona babeshele mbabi wajuhanza uribenuliye ilubanu wakazi jimomrongo kazi omrongozi kao ndo ambishiao ngamfikiri hama yosuala nziro au kabanu conseil à la présidence shabu mzee wangu ikanga sarmale bafu sha uliwa wa conseil à la présidence haonokaya azali harwa watunda harwa wa marunda ujahar malebavu ngamhulabiyo ukanjaona tunda la hazali o har malebavu au kabano ekaya leonge conseiller à la présidence fulani nge directeur wa idara fulani izo kazi jonradi manasiche izo ngizo na mabavu fulani shekar banza kufanya statistique yaho wanruao ngamfikiri hama wo wandu ko na mjemke nsibani shekanga wazahamba minu ngamjua mzima arumema conseiller wao ojana tsikana yezi wakahanza watie mwana mshwa wa hazini sheka wale wakana izinenge kwa jaunda mbabanu wabironko deno hatu kwa jaka ujowira wabiri hata wanjonko deno hatu njoke mwana mshwa hongu jojishili na yengu juo ukangu fungulu shaiba mndu hamaduo yatukana mbaba yambange na yezinge presidence kajabitse mwana mshwahe insimatimbuliyo yanuma beshele abantu wajagara abana bakotsikilo banesi ya sayinu ngari shukuria wandu waritede makati yanu wandu wamze watu wasani hamadi na komisari saka immediate wandu pia au kawele wa ukakeno tojo kawandu siasa hena usiku wajo usomesa wandu siasa wanleo maudu amjinindo kangwajo uja wahime wabahima banu ba rihimilia shetsoka ekando kahamandu tsawalo yiho otsoka hena usikuminde kandidate kejao abo ekanga botunda izobeza bangu jojo jabanu gojo hompara amada bwansanje banu gojo hompara ujele tunda arwali shaminjaona tunde tsomo mwi na rohambe harmale bafla na majitso samani maraba menji mwenasi dalani tension doka ya ambabi ukaya hulio lezo conference wazidukuria ameseye zifanishihane kale beshiria kaliti limevu rikanza urunishe mbabi yebaze conference zila zirwaliye dimani marunda
awala Enrique aona balaha wakaanza wajitapilie lesutula usiku sina ujua hambanga wesu alazima enfin sina ujua hambanga wesu alazima ukainde hazao yabonga wene vision uonao shami minga mwelewa ukana tsizonesa ukakwa jarwali ya maronda sha yande makati ya ujihubia ukaenda ishele ukajozi waka ushanje wa gouvernement haruma ila yazirtu ujua ukangiyo kami hata leo nsu aminu ukatuparoshido ishele ukasamba wa rais mi hamba mbabalu kumani au tsamba flanshami omo wangu wako hikimi hana be wa rais radi 2019 hata leo ya wangu wala tselewa ukaya hulautsa hawana plus nao sina bondo adingoni sha okwana bamborongolea ukwa jitsaha sondo tsokaya wahimemba bahanu hamada abo wahabili ukabanu jau hautsahaone he usiku ya mbabanu la rongona roneka ngabajonde hamba plus wakati kango ajoka hato walwe wazinga manyiha kwambo wanzo wanje makatiano walio wazinga manyiha kwambo wanzo wanje abo mimi ngamjohamba ukaya ze conference he maslahani zionao ngabo baadhi zikao ngazijirio isoza hawadi manindo ajozijibu ngabo hamadazin wanu ikari wasulibanu hamada leo ngabo mwanama ombo Bakar na Sardin ikao haonesa haunro kana asani hamadi haswa yinu ngamrongozo wanama wadimani na mimi mrwa siasa wa hema siwa ujoka hanza nanze ujoka hanza tanze mimi mrwa siasa hema siwa mrwa tsoneshumu sha yinu ngamreje harmale bavula hangu niwambia hadisi ya mnumdu hazi adoka harmale jerado amba mshinda mtsimbu hausiku habaze ntuzi zahafa za hangu zinzi paro kambitsi shema na zahafa taleo zilo shahula ndabomvwa ya haja ziko kanganata leongizo shahula na miba ntsireje ile kanga ula kahumvuvu ni tibanga mloze ntuzi zahafa za hangu shahewe unanzo nesheleze namna ya ukana mdamu yitsi njonjo vuna ntuzi jazenunle asihazi ya mahani yo ngama nzo nrongoze maname kao leo dazilarambao umjihubio ngo mwinchi hauntswanzani mjibwiti joka ya mimru wa mjibu baada mimtiti amkubali ukame mtiti hana ujibu mrulo presidence sawa shanga mwanzoni mwambie ukaya haonesa hakuyu ukasani amaditi mdimani haonesa hakuyu ukabesela alla unkaye mdimani dabolesa hala helesho adimani shaiti mdimani eti politicien dimani hizo ni mwambie ukasi si wananyuho mitsi mtindo adimani si wananyuho riwa shela marahaba bazilingana nao zoka zambani utuzi juwa shale beshele na nzoni mfenyi liyeranzi ngenje ni fenyi lezo adimani do kanga manzoni mwambie ukahasani hamadi mdimani shahasani hamadola wa hemasiwa yaho hakana haki yambe jau baka tujo iho ya lambe seye shenge kujwe ho ya la kajajo hima harmaze rezo akababu swani mruko bo sheitwa shahembe sesho shulekeze zwanza wako bonono shanga mwelewa ukaya ekaye timdimani shwa kumurwamba yemkomor wangazija wamba yemgazija sisi wadimani hausisi wana wadimani ikao si umhimilia ngarambwe 90% ila 99% yongiyo ya hahe shabaneka karturungwa kartutuma ujufumo karanzorkena harma mwezi awadi mwezi mili mrakena usiku ya rongowe ngeni je nabiye wadimani uka emwishie zahamba sani hamaditi mdimani besho akwele sahali yesho adimani sheizo njofa amjofa nyambabi ya remarque ntiti ngojo karad 2006 nge ministre de finance haonana naletengo la dimani jema do waze wa hatu ikao watendelono waze wa hatu ababatsi mpaka ndo dinami wede ho biro aheda wamba ukabanu sinome wabanu hadaniti do simboshelani bo majamunjwe mhabari shatsinome wabanu nroshele masiwa shedi maniyo kine masiwa ikamwenzanyu ngamjweda mansashie place mbili raru za ujane hentize poto zijoka ujano mwenje dimani wala kwa ajawahi wajadimani wa zamba emabeni abali ya zepoto ujadimani achi imana leo dimani emrulo dimani wishiwe mission ino asibabu mwenje Ondabo ya Hassan Hamadi hajanelo funvula eka olivalorizewa 38 million. Imana leo ya tsomdimani Henry. Yodo siku hiyo dabalo ministre de finance. Katwa sambi. Makati ya sambi. Hassan Hamadi ya tsimdimani. Hati ya candidature ya conseiller.
havotewa no wadimani harma makandida watano haundunukto amengo minena mfukari bon sujua yeti mdimani jengo John Sami makati yao wakawa na watu kufusa wanaye shawele wa ukawa inde mana Hasani Hamadi timdimani kisiasa ngarukubaliyo Hasani Hamadi haribelia Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ajambe na mkeradhi kidimaniri mvoti wadimani wa babankari tu voti bo Sambi shangar vote mwana hatu haukawa inde mwana ri Sambi kaja komelwa hiyo Abdul Wahadi hajahar mwema bango ya dimani hakawone sa ukevoto atsinamisha uvoto Hasani Hamadi dizo havotewa ikililunde hali hiyo hajawaeri mvote ebe kako Elia Zalim dimani juzi hajore mwenda hamajila ebe kako Elia Zalim dimani wana ya wata wajuzi ukando wendo makandida juzi wajotomozeha aniho hata ile kejarasimishi hao eno sikungar tungomba emera sindo yemera sindo yi wakandida waki kina kandida wazali azali ngwanzo adimani kandida wahenge ho ngi hamada halali nge bon nsu ngojo samihi sanga msubutina be wandu wala ukakarna ujotuma ujufumo rido juhare babu ngarjoka na usiku wa maleo bumwana ma Nasruddin ni wabe ukangarjoka na usiku wa maleo ri wabe ukangwendo hauziro sheza bakivanu ngono letengwe linu wanu do wana wa siasa wafundwa ni Hasani Hamadi shawala woko afundwa abobo kabana wana walando wandu hazi hata watsona mruoruma nga wankora nside makata madabdala otso mandasi na leo Hasani Hamadi ajatsa ukekanga mina wabilo harmale bavu na monde fulani zode zaru wasulisha ban leo abonga mwanzo ni mwambieni bwadimani ukaye njema kazi wolo sheka kazi twambi zisizingamanye Mwati sotunga nambie ukaya leo tijaba nkidimani shabanuwe mananyasi wa ihalao mji guvernori ya zaliwa izo zibakiza hoa na nyasi wa zalwa iho wando wajeka uraba ukahasaniti mumsanga juu shami minga muamini ukahasani mumdimani hezi tendo ika ondo inahambia izo izo zinzabo ya kane guvernora izo nsuhambia aukezo wao nwende wajijibulie badaze mekuro zao zimwende dimani uzise Hasana fanyaje uzise na wao wafanyaje banga mfikiria wandu wapasha utungwanda sera na mrepasha utungwanda sera mbutudenda nangaloba ya kansati jotinziha izodeza wandu wanu kabati harmo wanu walo harmo serikali ya hazali harmo wandu watutimu watanu walo dimani wao walo mrutujika ushia baba mbesemide ujoka utere abwekale ngwajitsa hao besela anda abo salaire zao zandi sotilo baada wakatabonia salaire Maraba menji wangalizi watukufu ni mrishiliao haruma EGRTV hunu ima hadisi yatu katsuranti siondele armanu kayar karibisa dahalani sufeini woi mwana wa siasa ima hazalihania haruma edimani dahalani kabda rahalati ntara masala leo katika nani juwe wanugu soka rangwen silasa na mda tabasa ibanu hakikasa na madigenda bon alako umru wapeu au kaya ngola lombeni haina usiku ngonano na komisari Sakaimedi wande mrika bon ikangasi wande mrika Alhamadi lwekatsu zisiwa miubezati mpara ha Henry miu amini ukekando unanya do wanzani de siasa wande mrika miubezati mhubiri simamba ukaiba langa sije Shabano ikangwanzo ni mwambie Hasani Hamadi yo ngo hujiona ngo joka Hasani Hamadi aroshele masiwa eka ngabwandu wajeka ukarewani yokayewo kajatu balato kwenda mmyanyo Hasani Hamadi haroshele masiwa Shabano wabanzi wala wakana hikma tindaba hawaja wabanziyo shaba waka wabanzi ukaba kaya ukaya karadhine dambabi no ikanga mjonuru ali abonga mwambiyo wa Komori kamwambiyo wa masiwa ngamwambiyo wa ngazija na mdojuzi sabayo haki kisiasa ibano wandu walangwa onda shekanga rikubaliyo na rikubaliyo ke mbwana yonzima dokawoi leo yalo rais deshwa miutabi hekatamba nongo hamadaizo shando la ulo raisi waigozisha mfu harumwe masiwa hatu wandu wanu ranzi Hasani Hamadi hataletengwe hilo kwa ajaro shando ngo itsondo tsoke kamwa abenze waribedie victoire ngamuhambo ukai ngawajuka wandu wabeyorewa Shamyezi Mungu ngulibiyo hunu emakatiani vanunu mtihani kamyezi Mungu anzo yaozeshi mbesha hahe yujo ushile tsizo muri
shiba kitanda juu shitabisho wa mhawao chunda mngena ne mabade madziro anu mahakume shenga tofanya ko wasindo anduhuzo vanu sindo wako mori karna ujo utawensi hatu azalingu tsingo kabanu mngo amone na ihata wandu wangu aturibelia marunda zila tsindabu ebana zila tijao ngamfikiri hamangu ajouru hakunema kati yao haungu ajobe kibanu shezo njuksa hadukaya ikawe date makati yao warirwalia nambaki mone babanu rehabiliwa wa medi gojo samahani rehabiliwa emergence rehabiliwa ukana ranzi 2016 ujangare do ranji harma emergence yorabi okemana wa mando henrini mwenje ikakutujitrompa rambiwa uke mwana wabili umwa wabili pare abo retsede hule mwana wa mando mwenje harmale bavulini ngo shelo kanga sina 2 semaines ola mwana wa mando leonga si harmek anga si 2020 ila 2016 ndo mwa wa mando ramba uke mwana wa mando mwenje bale onga tsingo jarishangaziwa ni wanu yo kabango na emergence hawinu emergence owandu wambo mwa wa mando mwenje mwa wabili pare ngario nao mwa wabili wambangwa atiao pare ala moro nenda fumbuni walo ya borlo na mezi 29 rando rafanye mahamiraru ranzi wangu mwenda mwenda mwehansile bela sala henzi ya la wa moroni mwenda baji keja shilia vuvuni habuya bolade la mwa wabilika wa 2017 ngamparo wandu wanu ni wambe ukawa wandu amwelewani emakatiano ye utsukangu mwelewoni nguro mjikaza wema katiano nese armozini ye utsukangu mwelewoni ngutsingwelewa ukana nitapilie bo hatukarja pamba helona nsawe hunu wapi hanle shema katiano wa komori welewa ukamwe eshuwe harmola wa madoa hanu daula mwenje mweshuwe harmola mwana wabili etska yire makatiano bo wandu okamkana ezi ya kweli 2016 hata 19 mwitashonge etska yire makatiano mwekubali ukamjatoba wela emergence ya mitu jeka ushindo njanziani na wodore makaya opposition anja bari wafenjao opposition ranzi 2016 ata leo kabati nyumba aminyiwa kabati pine ya twapareni kabati nokuna tiurama jeishi hula bamedi hula kwelewa ukabano abangari nzori keja Tanzania jumping Magufuli joka uruda rengezi watsina wasa ujoka uvotewa hunu hanzari kesa wana na Rwanda wasa wambabano engeri kubali ritsojo nkao ihatowana warithi shakarja jwanzar keja Senegal keja Comore keja Jagine juzi wala atwenda remeso 70% babanu miba gutsirenge eba kweli unsindo wakati okabo wandu igozi shamvika ndo marenge nsi hatumyende sawa nsika wengi onkodeni mama na wandika ukarna haba mafuja shanganyi karibu na ukurubi yao ndo wakati kao ikabidi mbeseze armu bamweshwe na ila emergence si wakomoriri wona ukamhabili emergence mkeradhi mhensi mpange za kweli mparo wandu zanyu no wananyanyi mjema benarunde shawiri yabo yeka hanza yonese ukahunuzise hasani hamadingenda sani hamadinge yihongutsashi wakomori no wakomoro wa kweli amini ukale tengolo kulanga litsashi yekomori shawao kwa tsiar madereua la ukabanu inuyez yabongo jansamihi bamimziro ujeleza shanga mfikiri tsibirimbavi inamna hesuala denamna hiyo watu kufika yao mrishili yao mwana madala ninga wetiyari ya telefoni ya oribaki au kamera yangu apara wako yu kartu jueza barindi ni almuhimu nari ziyabo risinjiar ma telefoni au kaya numa disika au ritsawa hadithi sina dalani ili yajale zimbavi haruma mas'ala kao yajiriyo haruma yedimani mwana dalani hona sambavi za habari kao da sunama diasifanya haruma yedimani na fasale kao ngali warungwa ngwajiri hao hakuyu na ile swala la hepare baina sinkudi wasiri bofoni mamji ya mtangajui wala walio dimaningo ambao ka odo weti nini ngoma ambao kaya sidera kwa sababu wala ngoma ambao kaya ini tsori mdomo wa China kairi ubiri lienro hautowa gori jimole swala la hepare ya dimani bon swala zero halis shaya emakatinda nubo Mohamed Ismail yoti swala baada ilon zero ikoke na ujibuha au kayo mengo ni mwesa swala kaondo rabalia rijerwa swili haruma bahanu hamadabana ikaya wakaya wangu wajifakhari ukaye pare yinu iwaswili hezi azali
una haki baada itilwa 2016 shema katianu nganzor dore je dingoni au kabanu mongozara amba uketarehi yonge bako ukayondo hakim yekaya suji trompe et pareil nous ngungu jombariki c'est un technicien wahemasiwa wamba Mohamed Ali Swalihi kawa ka ministre de finance haudunga na harma ezia kililu ngamwesheleyo mro ukaya waja msangajua kazabwela saya la henzi ya inu yaweka ya wanru wao amshubutin zambenru ka wanru wajifakhariu okainzia ya hao leo inu ngaijuao sana atweshele ya uka enzia inu wiki lilu na Muhammad Ali Swalihi ndo waja msangajua raba ukaba mbwa henrusha mbonzia baada ya maha 20 mili ikawa edimanienshi harimazisima yawo rija bo ngojo tsongana mbembawi haruma suala hamada yinu kana riwasuli makati enzia yinu baada yezi wajaba kaendelea kampani sharia shauruhusu wandu watifanya hazi za serikali na kampani henda yabongo juo kaze hazi zizia yabo habo Muhammad Ali Swalihi yakahelewa ukanga rendo haruma siasa aborija rendelea wajayezi wajuha sheifu mantisha ukaenzia nganzo yendelee ngamwesheleyo nsuji trompe hata ngamwesheleyo Hasani Hamadi harima mji wa Itsinkudi ikaunti na wesheleyo da honi Muhammad hando bishon sini mwe eta civil da honi abo harambia ukaye pare inu ho wandu ikaundo watiauze jido ngaijo tilwa na amini mguke nzia inunge jo tilwa besho ngabwandre makati yanu wajuhanze kausi waende harma mahala ni fulani bon wakaya mananyasi kao leo hadungwele ndao leo akama nanyasa mwamba ukame sio le gouverneur ngame mharane nzia inu na heli fulani rizishi yao mwamba ukanga mhulabio kadondao nsuka zane ngamromio witu nzia nga ijotilwa na wanru wanu wajo jundra wao waja wadungu nzia abora nzi Hasani harambia bala hede o technicien sawana Muhammad Ali Swalihi hende hakauonana ne organisation ne organisme ikaundo akahende sa zehazin yabo hakaunjia abo hari yabo yefanya hazai o ushahidi ya ukaya enzia inunga bandu watuka uyanza woskupnud na Union Européenne watende wenda msamdu wala hangalia aitikudi samani wala hangalia zehazu wenda dimani baada za julwadi mri adoka depute makati yao harenge gari na delegation no itike kwa sote ngweni da hibo haja wa hundra sarafanya zilara roha haonesa ukaya makati yanu vandri hunrani problem yewanu evan gouverneur waka ay gouverneur wa isi wana nongozanzi ya route nationale sharele wa ukabulanza chibasema fuba daloha yakaharimale kungumamela uminya nongo e parija yendelea bame nyezi ngoi nguoneso wanranu hunu washildimani wala ujwanje maza warendwa enzia ileje wahitilwa hata yalisiwa makati yaliso dodomlo waje wafanya hasiju za ukakabaje kufanya hasi wanwede wajua abantu makati zambo yanu yumkini kema pesala yamba virewa haruma konti fulani she konti ya daula ngio na retari vaturizia Sani Hamad ajajitoa bala hendamba wanu rapnuidira ani hendamba wanu pnuduka na muimerans mapesa la tirudia rengwa roha babale kanga rengwa roha shabala sinder jozi ngamanyiha ngamjisharge nenzia ile Hasani ngamuhambe ukahaji charge nenzia ujoka ukubali ngujo kubali utujoka kubali nesheze dalilu bana eza barindi ni Hasani yatuji charge nenzia eza barindi ni Mohamed Ismail Azali yabangu jwa tamienzi ya dimani ya dunga nada ine serikali wenda huwadani wa msangaju wamba wendo wabwenzia wenda wafanya bunjilo lao ya watudhukuru yenzia na vale hedi waonesando kango ndoa wabwenzi wende wajihundu wafanya invitation za wandu waka ubidi wake yabo wajundu kwa jakao Mungu jombariki Hasani Hamadi gouvernement hahe usiku wenzia yaka utamilwa kirasmi rika na udziro kweli wa ukarishinde ritsanganye tengwe ku sho mwere msamda irende tsinkudi ya shili sine ze organismu zino sine le shirika wafanyenzia sine washili no wadimani
rede rungwa ombango rede ritoa epano enguo ibango na bio kasani amaditsi de atie pare hasani akana ndongo ezabari wandukodo yuzisa ezabari hasani atsodaza ezabari hasani atsodaza yazale urongo ngufanyo komsujeka utswendeshe yazale urongo ngufanyo ewotsinde ubo wandu ngamrongo banozike sababu msuje ngone mbanzia ba wandu atadi hao hasani hadaza le komori undunzi haukadi maniyo komori ngojo shamrubano ai bala mtu amba hata dimani even dimani wote mengoni mema bafwa henga sijaka koza ile komori yende komori abo hasani hakuwa wa mawao hakuwa wa yakawira abanga manzoni wabe uka na wajifahari bado msezenze yakautilo izo kweli wakanez shaze dalilumbilizo do mwibuo do mfungua sehazi do mwibuo sindukwesho kwatsi kina wende shawende wandani wa mangwendo webuwe shawende wakaujuma hamba narinkwa mipango ya ukari jwerende rijweja yabo no wambe watsambe vanu zinu mgungu joka uliba hunaru dalibeyo ngamjoko wa komoro wenji welewa hawo ujelezando kemanenzi ya atilwa dawasani hamadi ya dazabo wa medisrai hawe manenzi ya atilwa dawasani hamadi ya kabala shawo inge yabo katina mbandongo etso tumo la bavuni shengeo imru tsashwe komori haya hautsashwe komori ukabanu inu komori ko zao hajoelewa ukanganzwe ke plus vite possible ye hambu wa undenzia embajini wa undenzia bawo wa komori shaina usiku 2 millions zitsobalo azando aeroport ya wani bwende bafanywa akyo ya wandu ikangwa ajoka humrenga heni mrudobo kela 30000 nsujwa ko nditsujwa ndabo shatsono armazerezo kala heni itosha kaendo aeroport ya wani 30000 ebe 30000 ila ke jajo ayesheleziza au ke jajo tanabahisha wa komori na maendeleo makatika we masiwa ngakoza oranzilo pitali emrulo madaba hangwendo Tanzania ngwendo Morisi ngwendo iwawandu rajo joju hande makatiano rendera one Morisi kana mrisaidie mametse na mrisaidie zana rendera ke komori wafanyia operation laser ya mrujo pasomon shemrujo pasomon banu hapo mpaka balo handa Tanzania ndio yafanya mna operation emrujo kana problem za kist house mna problem wa mangahura ya balwende bushini wandu wanu kwa tsuri onelea itsondo tsokanda uhawao shengemende leo ngamsubutini wambe ukaya kwa jajo kawakanse halinu shawa joritsa shia abo yenzia ikawu ishango ambao wabie ukahasani hati ya enzia ya lamtsam itsinku diashili hata washili msanga juu ya dimani kwa tsukiri mwambajo plato banga mjokuja msutorea shanga mjohuja abo siku yobesho amabukuru jobalia abo obavuni mwa kanzi ala kwamela washili usiha omitieli yonzia yakanzironro kasa namba ukaya bankweli ila yori sahilisha ila riti yao shabano enzia ya jo sahilisha wa komori hakukahaini mkomori wado dimani yule kwamba nasibo mitieli yonde enzia yori sahilisha azali president samomboka wala sibo rono inuritso yanza kwambo Rono inurtswa na maye samani rono inurtswa na maye za huifanya kwambo hasani wakatika oka mziro masalarial onjo sa komisari saka imidi ba ya sharme finance ukuna kaulibana win masalarial ya undiar malesi wanangazija ikakatsa 68 yaoma pesa ikao yaka mashashi hanekatsa 80 katika ndo yakao unikiwale si wananswani yeka hanselibe wanro hasi ikahanza ifanye nzia harimaye masiwa shahasani hele wa ukaya ikiakilea haheke jarumishiha yaboye masiwa abo lesiwa wa mrumu bubu hende hakaurumia namna yokaya data leo horo harmezi yo haranti 506 million ikao yonde masalarial yeranti harmaye lesiwa hajere harmaze mapesa hizo hafanya nzia hiyo kaukabajaka hata mhono wabili hafanya harumaze mapesa hizo hatanziani msikhini emakatiano bevano emano dalani venuandro le kalima la jeteye wasrimitieli okanga mbio uka ila front propre ya ministre des finances bon para imrujojo wone ujue zo minister de finance banga mje ka huni ba usiku ka hurudun sanga mjohuji shansi na ujabano amiche ngabajo amje jarke fasafas ni mwambe ukatsinde hali ya balieni bali banga mwamini ukaya shilevo amengosha Hasani Hamadi
ikao hakautabiha shatsa waima siwa yaishi hau zero no yenzia ipari hani sawa nenzia ya telmausi haparambani sawa nezenzia zawa zisizilio zila sawa nenzia yenda jomani zilenzia ikawe manale ozi tuanziani zila zipangwa hatanga mweshele yao karwa irzandisa terasma hatarandiso dame kafuhula sharicha makati dasila rwambi ya ukarelewa karja jojwa kwenda makati ya siasa rundi harma travo publiki baiki siasa mezimiraru kabla heo henda armaze siasa ngebido siasa daula zikaze itijo kabala rungo harma mipango ya siasa abo wao waonoze hazamoroni hizo zidwanza zandele wapula wandu wajao service des impôts ajusema pesa kando ya jota zenzezo nziani shoba vunima kwa chele wa ukabala kwa kama pesa bana ya utazenzia yaonde daule uende wa yadiriki wa famio zenzia shema na zenzia zilazilole onda bonda sengo yabo ngojo samihi ikatika yamle harumale swala linu maraba menji mwana madahalani swala lamu isori jariba mpango ukayanga msungo uhabili hakuyo nomlo kinyimenezi azali ya ukaya 2021 giladhimu azali enzai nani kamtsona sambala maka ila dhimikia mwezi unu ikepa la shakosha taifa shadhami nishazani chaguzi ili pale makongomano pia tangozi inu kabati bana mafanishiao baba nukamsambi wa Komori ndabo wakumori kwa jajo johamba nrabo samani wakumori ngamfikiri bo mwana Mohamed Ismail wa utsandwa udamba nrabo wakumori bandu wambo zendongo zinu ukabano ikahudonjia harumwe masiwa ya Komori ngiyo 98% virgule et quelque yongiyo kinumenezi inu hata ngabwandu wanja harumwe le jahazile o wadingo ujibiwe makati ndanu wayo watu ukejahazi pasuhaba ngo uno hamanga una sovetage ngo wajo wahiwatao habo yakaho jahazini makati yanunga hunukonai habo yaketi makati yanu jahazi ngendonai warengeze sovetage leo wati haulindie jahazi pasuhe sha kwatu ujibiwa wajito jahazini tijokoenza shungano ewa watoko jahazini wakaujito wadotsunga she makati yanu hato walo harumezi ino ekangwa ukuume wairarungo wafumacho wanetena wabavuni mwabo wasawa wabadilize mio shabadi wanuwa hamo mudu wamdu kashindu julandongo woujo kozo mbani ani woujo kozo zungoni abo leo wakumuri kwa tsomba ndrabo wakumuri ngo unoye kweli shabanu wewe ngo fikiri bobo Mohamed Ismaila yemru yambo wakumuri ukaya vanu heni za jiriva ndizo mgwanzao ribi shezo ndizo mgwanzao emakati ya rudione saukaya ya vote ya roha bonze ya kaubabuswana watangaza jiamba banu emakati ya nitsore ndi wakati okarengezi to izono de ripuwe wandu wa opposition zito wabakiri wafunge ngo fikiri ukawo mru ya jopara wandu harima mkonsi woti mru ya jopara wandu wala emikontio ya paro wandu wakomori wajelewa emroi oi hati ya baru tinziro harumai komorika okaritsu miliki tengwe jinji wala si ujulana vanwe rohabano abaha hurenge gari husahunji ya borompo ya kule kujajoko gari ni hata waswilibo shongo jushaduja rawe jaona wandu wa mbajini wa iliwa juao rawe jona wa iliwa dimanu wa juao si ujulana hakuyu ababaha ngamsubutini wabe ukabangare juao yemwaba kweli ne mwabandabo andika banu ikawidi bofanya shawiri hoja banu hazali 2016 hata ho ananyokana fanye mkonsi wambo asiz umkonsi wo habilwani mzaliba ziselim hauhabili yemwenda mbeboni huo hauhabili ukana rikensi ulo nakosa nensinu lijo usamihilwa ya samihilwa ulo nakosa litsola usamihilwa ya ramburse ishwe kaundo ya joka harenga ambe mananya na iwasamili hane mihono ikejao azali baada yede afanye kol militaire hele wazeno ngozi la aveka kiwa dingoni hele wakwezo kweli bana mse wengwa mwa kweli sha hajihundu wakatiko bon na application ngozi la haparoa na anya hawaonesa ukana mkeradhiri rihimilieza ngozi wananyawede wahabili she dernière minute hoi hewede wele wakaa wikaje kauripara ukabala fikiri mkonsi wa asisi wa Komori
wa almarhum Bazi Selim wa mzee Said Hassan Said Hashim wa mzee Umar Tam wa mzee Abdullah Halifa hata letengwe hilo waondo wendo wanje bo harmai mabanda ya haukado mbilindaro wapange emikonsi waje wampare wambe ukahonrudu hazina experience loniyo rituali ya jao ngebwa tsahwema eliwa hensin wakensi watwalie hata ngezenda tazwashwe shahede baada yende ukojo piege hende harumia o wananya yabo yokireki wanukwa jomba wakwa jomba ona kile shevo mamba ukemwenza kile ka jurumiloni daba kumwenza kile ujwa hamba ukatende yabo uriswalize vayola imodingo na bai ngusoma nai izozo ujwa ukiri yabo hemi konsinu ngamuhambuka 2021 ikamwa benzebo ze winguzilo wazi kamwa benzebo ze winguzilo wazi ngarjore jela n'abantu idatida ilawiyo emakatiriza mboyanu ngabo zinji zijo sababisha azali yake na minga mrongozo haunga mrongozo letengwe la haingo jokaradhi babi ngamrongozoni wabe uka waja wakati emakati anu wadoka ya njizi ani wadoka ya nyoshizado vayemi hiyo mijini abako mhi kombuyu mundu na njizi hahindi njiza jundunge na valeri ainyoshelewa ukabala ende uzayo ye valeri ya hawandu abolewo amamboka kuturu kunjizi kabula niwambia ukaya omwendo hahoma siwani ngono igelegele sho sikujo hundanke ujo hundanke hiju mrutsodeshe lazila zigelegele wareme wazo ni bona undabati banu nione so wakomori waone sauka wanzuani wala jao wanzu ndasino wanzuani bambahi banjao yo haki wanzuane makati yanu wake kalm kisiasa shayo haki tena bo wanzuani bo komori tsimanzuani bahido wa komori hato wanduza twalo ulaya rionao kajuzi wakafanya 85e manif yo place de la république yo haki wanduarudi washemeza abonga mparoa masiwa nswamba ndo wanzuani tijokabo tika ujanungwe masiwa ngamparoa masiwa bwa Ahmed Ismaila ukanarike mkono kwa mkono rinjiebo bishio baba no sikwe nkodo yakawano abo bishio nikoni baade mashuja wala washili na dimani wa washili hula wakamzima hauzisa ukaya evano ribalambudanga vawamba uka ribalembuda ya mlambafu na banembuda ya mlambafu yoyo heda na wanrushabanu msowa wakajuka kabelo ambuda na mnike msamwinyi yembuda bawade ujoka ureme ujoka urizingamanya izo ndizo rihambia olewo yembuda ijoka ureme ani sisile wembuda ujoka uzingamanya azali yoribakisha siwa komorshangari linda ole siwa jitukufulatu lanzuani ikaundo rendo ratsashie ya tornantinu bange johuja namrojeitse na nge johuja wonge bidio ila mbuda wabobishoni ambonge neni kwa msoba wode ujoka urulile ujoka urizingamanya renge mbuda inu ranside makati ranside walo Faransa ransida sirlo homa siwani renge mbuda rimnikani ngari si hosoni mwanyunga sodingoni mwanyunga siye hari haukako mwanadamu kotenda kakadungwa wala koko dungwa ka aikoko kadingo na kakatendelo yabo ngamparo owakomoritsen niwambe ukarija makati konge bidio walobo place de la république warione po place de l'indépendance e karamangara ndobo place de l'indépendance wakati kao hata wala majaishi wajokana mba imani mbabi santen juzi riono radielo ebango fikiri wakaupangwa wajaseze armule wo wandu henry wandu kao kwa tsina irumbi shavanu ekabwa komori rirumi wa mrutsine rumbi ngijuka ngarjojo hamba ruma mrutsine rumbi ekaritsu anda ukarisari jawu wakati wa ukayari kensi rihabili enamne ikawa ndo yabidie mroyero harmaye masiwa hatu ngani mabioni ukaya nyimlone nsi hatu leo ngari ombao ukakamna utawansi ekabala juzi mjamsanga juu hawe kabalo skwila mjamsanga juu monesa ukaya ngabo wandu warenga shitima waruhana kwa nahuja nyika mnauroha nyinyi kamnauroha
shanga bajuja wandu ikangwa ajo hukumweza honra yensi ikangabo ofungwa kangabo lejezi ngarjo uomba owajo huja wasamihi ikenyi wandu ufanya makosa banyira nzihalenyi wandu wa makosa. Maraba menji wale waangalizi wa tukufu wa ilahu la JRTV haba nulu rekhatimishao imahadisi yatu dastina dalani sufaini ikiangawe na barongo eduaza armai masuala yatu na wana dakika mbili. Handanieza dakika mbili kaundo waniba ngamtsaho samaha ba mfikiri hamale joto lo hondani hunu lisababisha tskaudole renga ya sauti ne ilinzangisa lo joto haunga bwanwa johone saukatika urongole ya itswani ngamtsaho samaha wasoni mwa kazi ikaundo wakahuishia emission hamanda yinu waelewe ukami mwana mtiti leo shami mrasiasa aweka leo tijabahanu hamanda bana ikaunga mwombo mgu kailindele koti nivao ndo baki mrasiasa nga mwombo mgu amhabio tena ilindele koti nivao ndo baki mrasiasa njeni kaye mrasiasa wa udodu ngaza ndongozeni abonga mtsaho samaha harma uwa ishilizi ikawa wakaudunga za emission ni watayo kekatsa mbandongo ikawa zende huli nga mtsaho mkubali uko inde mwana na abantu hanji yashioni ngwanzo yasome mruya tsione nziro na tsahema na mambe ukabala juzi hamba nai haubala juzi zila hamba ndo shango jodamba heli fulani baye ngoni vao leo ndo ndo siasa ukaunuzi sabanu masuala ya kidimani ikao masuala yao sikawiyatawa kama ze conference za kujiri dimani izo za notabilite izo ti ngungu jo parori ra ihosha M2000 ne retarde mbavi rienshinro ba umbesenga horifayo mbavi onrelio ba ihongi hoziba shanga mtsaho hakuyu nitsahesama uandikao ndo ajama zangu hele jereka wakahishi ikaya da izo namba otsende hautziro yabonja johanza shawondo mzinga manyo haho ne masuala ya nitsahesama hawajao ikaya huzisa masuala baho njakubali ni yakensi wanrwa roho armazerezo ngamjoka masuala menji wakawiyozisa shanga mtsaho usiku wa masuala ranzile oti tsivaya ngo ya siasa na banga mirewe utsonebo na kantijao ngamitewe lendo haudziro banu sharanzile weka honi parane jama banu ngamitayari ya ukansi babano ikanko donge wanao yo wanwa kisiasa kartwenda rawane sina wangu itsondo tsokawe hamba ngari johamba babano wanro ishia belu juzi wamba ukaya yezike uhau sokoli yezike uhau shamana adam hona hau kobano ikamro atseshelo utsehanda ikotsabisha aide ikojibizamu akawo yansesha bona fanya nongonje desha wa hali yomradi ngotseshelo bala tifanya jawo shaeba ngo yezia kamili ngamtsingo ujifahari bamrwau mabezi abari barwau yabonga mkazo banu nitsaheze samaha hizo ranzide lejera nazaliwa ikangwa njwao ukaya sidungu yesiasa yinu ohuni wonanro mama bangweni hao shani waonese ukabanle otsa ranzi hale mbabitsa disorohane jarma mabangwe manraji ikahe masuala na kauziswa ya hapo ya janai na narsamihilwa ne hetsi risala ya ukaya wandu wakansi watorele jera razaliwa hawatoreye masiwa yanu bangwa ona yezi inikana madabdala na liswali na mama takiyata waopia angwa onda eba nyimlo iho razaliwa mjifakhari yona yezi nganginendi kwekari jari kansi ngasina bila heni wanu wajoa mbezao ngamfikiri hamo wizano wanyufanywa kojatilwa ngamkazobanu hautaze sama. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba benji waangalizi watukufu wa Facebook ya Comore Info ikaudunga vazima ikaandesiwa bazani mwanama Afrika Abdu Ahmed Ismaila harmaze mikro mwanasi Abdu Toha Salih Mnduhazi weledao lemrikao di Araba omadahanu wa majuma yamru na hunu ngarambushiri yaoni wakati wema wa ghairi ahsant.